Oy, sumaayong buntag sa tanan no. Bago nato sugdan ang atong adlaw, mag-breakfast sa tag Milo ug pandesal. Langita tag view, mauto na hunaunaan nako, naaman di ay tay nindot na view. So mauto, set up sa nako ako ang mga gamit panagat para makasugod na tagpamahaw ug makasugod na pudta sa ato ang adlaw. So sa inani na view, nindot na kaayo, accessible ra pud kaayo sa balay. Unya nindot pud kay mabulad pud ta sa adlaw, kay ana sila nindot ang adlaw ug magbulad ka sa iyo sa kabuntagon. Usahay need pud nato maghuna-huna unsaon nato pagsulbad sa atong mga problema na nagapatong-patong naman na. Unya need pud nato mag-inusara kay ug unsaon nato pag-connect sa mga kulang sa atong kaugalingon. Pero ana sila enjoy life to the fullest lang gyud ta sa kinabuhi. Kay ang problema ug ang mga kapitos sa kinabuhi naaray solusyon. Salig lang jud ta sa Ginoo, dili ta mawad-an og paglaom, magampo lang ta pirmi, magpasalamat kita sa mga grasya na atong nadawat, gamay man o dako. Magamping pud ta ug asa man ta mag-adto, hilabi na inig magtrabaho kita. So maura to guys, ride safe, God bless mon ami. Oy.